Silahkan duduk, saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Good morning. Selamat pagi. Such a privilege to be here with you this morning. Suatu kehormatan bisa bersama dengan saudara sekalian pagi ini. Well, I'm from Singapore. Saya dari Singapura. Singapore is called the Lion City. Ya, Singapura disebut kota singa. And people say, you know, Pastor Sabrina, whenever you preach, you sound like a lion. Orang-orang bilang, Pastor Sabrina, kapanpun Pastor Sabrina khotbah seperti singa. I say that's because I come from Singapura. Karena saya datangnya berasal dari Singapura. Well, it's a joy to be here with us. I bring you greetings from the nation of Singapore. Suatu sukacita kami ada di sini. Saya bawa salam dari negara kami Singapura. And there is a sensing that God is moving here in Indonesia. Dan saya merasa bahwa Tuhan sedang bergerak di sini di Indonesia. I want to say this prophetically over this place. Dan saya mau katakan ini secara profetik di atas tempat ini. As we were worshiping, Waktu kita lagi menyembah, I saw the angels of the Lord being sent and released in this place. saya melihat malaikat-malaikat Tuhan diutus dan dikerahkan di tempat ini. And what the angels of the Lord are being released in this place to do Dan saya tahu bahwa malaikat Tuhan sedang dikerahkan di tempat ini juga, is to stir up the wells in this place. yaitu untuk membangkitkan sumur-sumur di tempat ini. There is a stirring of waters in this place. Ada suatu kegoncangan sumur air di tempat ini. I honor the work that has been done and established in this house. Saya menghormati pekerjaan yang telah dibangun dan telah dikerjakan di tempat ini. But the Lord says the old is past and the new has come. Tetapi Tuhan katakan yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. There is a stirring of new wells. Ada suatu pergerakan, suatu yang baru. There is a stirring of old wells. Jadi ada suatu pemulihan sumur yang lama dan pembuatan sumur yang baru. And I see the wells springing forth new springs and rivers of waters in Dan this saya lihat ada place. sumur-sumur yang baru menerbitkan mata air yang baru dan sungai-sungai yang baru. Ada anggur baru, amen. Yes, there's a new wine. Ada api baru. There's a new fire. There is a new anointing that God wants to release over the people of God in this place. Ada suatu urapan yang baru yang Tuhan ingin lepaskan kepada umatnya di tempat ini. And so I want to say, open your hearts, be expectant for what the river of God is going to do in this house. Dan jadi saya mau katakan, mari kita buka hati kita dan kita berharap akan sungai Tuhan yang akan dicurahkan di tempat ini. Now I want to be speaking this morning on battling for the high places. Saya akan bicara pagi ini mengenai pertempuran di tempat-tempat tinggi. Because the voice of the Lord came to me and said, tell my house, tell my people, tell my church, they need to be battle ready. Karena suara Tuhan datang pada saya, katakan kepada umatku, mereka harus siap-siap bertempur. For the days they were living in, Karena hari-hari mereka hidupi ini, for the age that is to come, zaman yang akan datang ini, the people of God must be battle ready. umat Tuhan harus siap bertempur. We need to know the hour of the Lord. Kita perlu tahu waktu-waktunya Tuhan. We need to know the times and the seasons of God we're living in. Kita perlu tahu waktu-waktunya dan musim-musimnya Tuhan yang kita jalani sekarang ini. That the sons of Issachar were a people who were touched by the prophetic anointing. Ya, suku Isakar pada waktu itu adalah suku bangsa ini yang mendapatkan urapan profetik. The Bible says in 1 Chronicles chapter 12 and verse 32. Alkitab katakan di dalam Tawarik 1 Tawarik 12 ayat 32. It says the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. We need to know the times so that we know what we ought to do. Kita perlu tahu waktunya supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat. If you don't know the time and the hour we're living in, Kalau kita tidak tahu waktunya ya atau jam-jam yang kita then jalani, you will be like headless chickens. kita seperti ayam tanpa kepala begitu. You're running everywhere, but you're going to nowhere. Lari kemana-mana tapi nggak tahu arah. It is time the people of God discern the hour of the times we're living in. Ini waktunya umat Tuhan untuk kita bisa membaca waktu-waktunya musim yang kita jalani ini. Well, I don't know about you. I think it's time to war. Ya, saya tidak tahu tentang saudara, tapi menurut saya sekarang waktunya bertempur. If it's time to war, we know what we ought to do. We fight. Ini waktunya, waktu pertempuran kita tahu yang kita lakukan, kita berjuang. This is the Kairos hour of the Lord to take back what the enemy has stolen from the people of God. Ini waktu kairosnya Tuhan untuk kita merebut kembali apa yang telah dicuri iblis dari umat Tuhan. That is the spirit of the deliverer that's coming upon the house of God. Ada The spirit of a deliverer. Ada
suatu roh pembebas yang datang kepada umat Tuhan. that will say to the spirit of Pharaoh in our age, let God's people go. Yang mengatakan kepada roh Firaun di zaman ini, biarkan umatku pergi. Let Semarang go. Lepaskan Semarang pergi. Let Indonesia go. Biarkan Indonesia pergi. It's time to fight and to take back the inheritance allotted to the people of God back from the devil. Ini waktu kita merebut kembali warisan yang telah direbut dari umat Allah kembali bersama-sama. If you believe that, say amen. Saudara yang percaya katakan amin. The natural is only manifesting what's happening in the spiritual. Secara natural itu hanya manifestasi dari apa yang terjadi secara spiritual. We are bombarded with news of wars and chaos and destruction every day. Kita dipenuhi dengan segala berita tentang perang, ya tentang segala kehancuran setiap hari. We need to perk up our ears, lean our spirits into what heaven is saying. Kita perlu memasang telinga kita harus mendekatkan roh kita mendengar apa yang surga katakan. Don't be ignorant, church. Gereja Tuhan kita harus mengerti. Don't bury your heads in the sand. Saudara kita jangan pura-pura tidak tahu. It is time for spiritual warfare. Ini waktunya peperangan rohani. And we don't like that Dan kita tidak suka itu. because we like peacetime. Karena kita suka masa damai. But you know, the Bible doesn't talk about keeping peace. Ya Alkitab dikatakan kita bukan menjaga perdamaian. The Bible says, blessed are the peacemakers. Alkitab katakan ya diberkatilah berbahagialah mereka yang membawa damai. Bukan peacekeepers, peacemakers. Bukan penjaga damai tapi pembuat damai. And that shows me something. Nah itu menunjukkan sesuatu buat saya. That sometimes in order to make peace, Kadang-kadang untuk membuat damai, we gotta come in between. What stands in between us and peace nah kita harus ya menghadapi apa yang menghalangi kita dengan damai sejahtera itu. is a principality that needs to be taken down. Yaitu penguasa-penguasa di udara yang harus diruntuhkan. That's what it means to make peace. Itulah arti sejatinya dari membuat damai, membawa damai. There is no such thing as life without battles. Ya, tidak ada yang namanya hidup tanpa pertempuran, saudara. Listen, people of God. Dengar umat Tuhan. If you walk away from the battle, you will end up in bondage. Saudara, kalau saudara kabur dari pertempuran, saudara akan berakhir dalam perbudakan. You are most humble in the battle. Saudara, kita akan menjadi rendah hati, saudara, di tengah pertempuran. Sometimes it's the battle that keeps us spiritually sharp. Kadang-kadang saudara, pertempuranlah itu yang membuat kita rohani jadi tajam. Twice David walked away from battles. 2 kali Daud lari dari pertempuran. One time he went to the Philistines. Satu kali dia kembali kepada orang Filistin. Another time he didn't want to go and fight. Dan 1 kali dia tidak mau ikut bertempur. And he had to fight with the lust of his eyes that he couldn't overcome. Dan malah akhirnya dia bertempur dengan hawa nafsu matanya yang dia tidak bisa menang. You see, spiritual warfare is good for you. Jadi saudara, peperangan rohani itu bagus buat saudara. I know this might not be a message everybody wants to hear. Saudara, ya mungkin ini bukan pesan yang nyaman untuk setiap saudara. Maybe we want to hear, God bless me, God heal me, God restore me, Mungkin saudara pengen dengar, oh Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku, God prosper me. Tuhan buat aku berhasil. But spiritual warfare is good for you. Tetapi peperangan rohani baik untuk saudara. Don't get me wrong, I don't like it. Jangan salah paham, saya juga tidak suka. But on this side of eternity, we get lazy. Tetapi saudara ya di dalam kekekalan sini kita tidak bisa malas, saudara. On this side of eternity, we tend to get complacent. Saudara, memang ya di sini kita suka merasa nyaman diri. And so sometimes God uses stuff like that to wake up the warrior on the inside of Jadi us. kadang-kadang Tuhan gunakan pertempuran rohani untuk membangkitkan kesatria di dalam diri saudara. But we must understand, church, that we are fighting from the place of victory, not defeat. Tetapi gereja kita harus sadar bahwa kita bertempur dari tempat kemenangan, bukan tempat kekalahan. When Christ hung on that cross, he said, it is finished. Kristus katakan di kayu salib sudah selesai, It is completely complete. sudah lengkap penuh. He says, he is now ascended and seated in heavenly places with his Dikatakan bahwa Father. Yesus sudah bertahta di sorga bersama dengan Bapa. Ephesians chapter 1. Efesus pasal 1. It says far above all principality and power, far above all might and dominion, Dikatakan jauh melebihi penguasa-penguasa di udara dan semua nama yang dapat disebut. above every name that is named and every name that is which to come. Di atas segala nama yang pernah disebut dan yang akan datang. That's where Jesus is seated right now. Disitulah Yesus bertahta di atas itu sekarang. Now where are we seated? Nah sekarang kita bertahta di mana? All you saints of the Most High God. Ya kalau semua ya orang kudusnya Allah yang maha Where tinggi. are we seated? Di mana kita duduk, saudara?
Di mana? Ephesians chapter 2 and verse 6. Efesus 2 ayat 8. It says that God raised us up together and He made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan kita dan membuat kita duduk di dalam Kristus bersama-sama dengan Dia di sorga. That's far above all might and dominion, power and principalities. Jauh melebihi segala penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin di udara, roh-roh jahat. When Jesus sat down, Nah, waktu Tuhan Yesus bertahta, Satan was defeated forever. iblis telah dikalahkan selama-lamanya. When the Lord said to me, Sabrina, sit with me, Waktu Tuhan katakan, Sabrina duduk bersama aku. He said to me, in this place of sitting with me in heavenly places, Dia katakan bersama saya, duduk sama aku di tempat ini, di tempat sorga, tempat tinggi. you do not fight devils. Saudara, kamu tidak perlu bertempur dengan iblis. I say, God, what do I do if I don't fight devils? Lalu saya bilang, Tuhan, apa yang aku harus lakukan kalau aku tidak bertempur lawan iblis? I've been through fighting devils classes 101. Ya, saya sudah belajar ya bagaimana melawan iblis ya 101 gitu belajar. Deliverance 101. Kelepasan ya 101. Exorcism 101. Ya, ilmu kelepasan ya 101 gitu I say, pelayanan. God, if I don't fight devils, what do I do? Saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak lawan iblis, apa yang saya kerjakan? The Lord says, if you're going to be sitting with me in heavenly places, Tuhan katakan, kalau engkau harus bertahta dengan aku di sorga, you don't fight devils, you resist them. engkau tidak melawan iblis, engkau menolak iblis. Because when Christ sat down, Satan was defeated forever. He doesn't need your help. Karena saudara, waktu Kristus bertahta, dia telah mengalahkan iblis selamanya. Dia tidak perlu pertolongan saudara untuk itu. And that's why the Bible says in James, resist the devil and he will flee from you. Ya, itu sebabnya dalam Yakobus yang dikatakan, resist ya, tolaklah, lawan iblis, tolaklah maka ia akan lari daripadamu. You will not know effective spiritual warfare if you don't know how to sit with Christ in heavenly Jadi places. saudara, kita tidak akan tahu bagaimana menang dalam peperangan rohani kalau kita tidak tahu bagaimana memposisikan diri kita bertahta bersama You know, Kristus. a lot of what people call prayer today is actually panic. Ya, banyak orang yang menyebut doa itu sebetulnya adalah sikap panik. It's prayer from the place of fear. Jadi doa yang lahir dari ketakutan. It's praying from the place of anxiety. Doa dari posisi kecemasan. It is not birthed out of victory. Tidak lahir dari kemenangan. And yet prayer is about releasing authority. Tetapi doa itu sebetulnya kita mengerahkan otoritas Tuhan. Amen. Amin. Prayer is not designed for you to look at your problems and tell Jesus all your problems. Doa itu bukan berarti saudara tinggal di masalah saudara lalu curhat sama Yesus tentang masalahmu. Prayer is looking at Jesus, Doa itu memandang pada Yesus the authority of Jesus, dan otoritas Yesus and then turning to your problems, dan mengatakan kepada masalahmu, turning to your crisis, mengatakan kepada krisismu, turning to the battles, mengatakan kepada pertempuranmu, and telling them what Jesus said. dan katakan pada mereka apa yang Yesus katakan, It is releasing heaven on earth. yaitu mengerahkan sorga kepada It is bumi, releasing authority from heaven. mengerahkan otoritas dari sorga. Satan is trying to get you to fight him out of the place of victory. Iblis berusaha membuat engkau melawan dia, keluar dari tempat kemenanganmu. Out of your place of sitting with Christ in heavenly places. Ya, di luar dari tahtamu, duduk bersama dengan Kristus di tempat yang maha tinggi. Because he knows that outside of you sitting with Christ, you have no authority. Karena iblis tahu, di luar dari tahtamu bersama Kristus, engkau tidak memiliki otoritas, saudara. Because the authority is not in your name. The authority is in the name of Jesus. Karena otoritas bukan di atas nama saudara, tetapi otoritas itu atas nama Tuhan Matthew Yesus. 28 verse 18, Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Matius 28 ayat 18 katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Everybody say all. Semua katakan, semua. Come on, say it like you believe it. Kata- Semua. Ya, katakan semua. All means all. Ya, katakan segala kuasa, semua itu artinya ya semua. Which means outside of Jesus, nobody else has the power, the majesty, and the preeminence. Itu artinya di luar Yesus tidak ada yang punya kuasa, keagungan, dan keutamaan selain So Yesus. quit fighting on your own. Jadi saudara berhenti berjuang dengan kekuatan sendiri. Because you're fighting out of your position. Karena engkau bertempur melalui posisimu. That's why, listen to me, some of you have been striving and striving and striving and you're getting exhausted. Ya
sebab itu dengar ya, beberapa dari saudara sudah berjuang sampai kecapean sendiri. Why? Because you are the ones trying to do it. Kenapa? Karena engkau ingin melakukan dengan kekuatan sendiri. When you get out there on your own, Engkau keluar sendiri dengan kekuatanmu. praying and struggling and binding and trying to work for your breakthrough, Berdoa, bergumul, ya berjuang, berusaha dapat terobosan sendiri. that's when you get jaded. That's when you get discouraged. Itu sebabnya engkau jadi tawar hati. When it doesn't happen. Kalau itu nggak terjadi gitu. Because you tell God how many days you fasted. Karena engkau sudah bilang, Tuhan aku udah puasa berapa lama. You tell God how many days you prayed. Engkau bilang, Tuhan aku sudah doa berapa You tell God lama. how many scriptures you memorized. Engkau bilang, Tuhan aku sudah hafal ayat berapa lama. But you're not getting the victory. Tapi engkau tidak dapat kemenangan. Because listen, Karena dengar baik saudara, the victory is not in your works. kemenangan itu bukan dengan perbuatanmu. The victory is in Christ Jesus. Kemenanganmu terletak di dalam Kristus Yesus. The enemy does not fear you in your name. Musuh tidak takut kepadamu di dalam namamu. He fears you in Jesus' name. Dia takut kepadamu di dalam namanya Yesus. And that's why I like the account in Acts chapter 19. Itu sebabnya saya suka catatan dalam Kisah Rasul pasal 19. You have the sons of Sceva. Ya, itu ada anak-anak Skewa. These are like Jewish bomos. Ya, ini seperti dukun-dukun Yahudi, saudara. They see Paul casting out demons and doing miracles and signs and wonders and healings. Mereka lihat Paulus usir setan, lakukan tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan. And they come to Paul and say, Paul, of what name do you cast out demons? Lalu anak-anak Skewa datang pada Paulus bilang gini, Paulus atas nama siapa engkau mengusir setan? Paul says, I cast out demons in Jesus' name. Paulus katakan aku usir setan dalam nama Yesus. The sons of Sceva thought they could cast out demons in the name of Jesus whom Paul preaches. Ya, anak-anak Skewa ya berpikir bisa mengusir setan dengan nama Yesus yang dikhotbahkan And so they Paulus. went around to try to cast out demons and they say, we cast you out in the name of Jesus whom Paul preaches. Sebab itu mereka keliling untuk mengusir setan. Dia bilang begini, aku usir kamu setan di dalam nama Yesus yang dikhotbahkan Paulus. Do you know the devils answered them? Tahukah bagaimana iblis menjawab mereka? They said, Jesus we know, Yesus kami tahu. Paul we know, Mereka jawab, Paulus kami kenal. but kamu siapa? Who are you guys? Ya. Kamu siapa? Who are you? We don't have to come out because you have no authority to cast us out. Ya, kau tidak bisa usir kami karena kau tidak punya otoritas untuk usir kami. The sons of Sceva thought that they could do what Paul did by saying what Paul said. Anak-anak Skewa pikir bisa melakukan yang Paulus lakukan dengan mengatakan apa yang Paulus katakan. Only to realize Akhirnya mereka menghadapi kenyataan, it is not what you say, tidak apa yang engkau katakan saja, it is where you say it from. tetapi dari posisi mana engkau mengucapkan kata-kata itu. It's not what you say. Bukan sekedar perkataanmu. You can copy everything that Pastor Tina says Ya, saudara bisa copy apapun yang Ibu Gembala katakan and not see anything happen in your dan lives. tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Because it is not what you say, it is where you are saying it from. Karena bukan perkataanmu saja, tetapi dari posisi mana engkau mengucapkannya. It is being seated with Christ in heavenly places. That's where the authority comes from. Yaitu saat engkau bertahta bersama dengan Yesus di sorga, dari situlah otoritasnya dikerahkan. You can say the name of Jesus all I care, but unless you are in the name of Jesus, you have no authority. Saudara, ya saudara bisa mengucapkan nama Yesus, tapi kalau saudara tidak berada di dalam Yesus, saudara tidak punya otoritasnya. That is a battle for the high places. Saudara, itu pertempuran di tempat yang tinggi. It's the high places that the devil is after. Tempat tinggilah yang diincar oleh iblis, saudara. Satan is not called the prince of the power of the sea. So, iblis tidak disebut sebagai penguasa-penguasa di laut He is not called the prince of the power of the land. atau pemerintah penguasa di tanah, bukan. One of the names of Satan is called the prince of the power of the air. Ya, salah satu nama iblis adalah dia pemerintah dan penguasa di udara. Because it's the high places the enemy is after. Karena mereka mengincar tempat-tempat tinggi, sorga. But I'll tell you that one of the names of God is He is the Lord Most High. Ya, tapi nama Tuhan, saudara, salah satu nama Tuhan adalah Dia Allah yang maha tinggi. And there can be no other higher than Him. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. In the Old Testament, you always see this kingdom struggle. Dan dalam perjanjian lama ya kita bisa lihat ada pergumulan antar kerajaan. There is a tug of war between the kingdom of darkness and the kingdom of God. Dan
Bagaimana ada pertempuran antara kerajaan Allah dengan kerajaan kegelapan. And one of the things the devil always conquered, to seek to conquer, to rule, was the high places. Nah, salah satu yang iblis yang berusaha untuk kuasai yaitu tempat-tempat tinggi. When Satan appeared to Jesus, Waktu iblis menampakkan diri pada Tuhan Yesus, he took him to a high place, the pinnacle of a temple. Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah paling tinggi. And then he took him to an exceedingly high place, the peak of a mountain. Lalu dibawa lagi ke tempat yang sangat tinggi di puncak gunung. And there showed him the kingdoms of the world. Lalu iblis menunjukkan pada Yesus kerajaan-kerajaan dunia. Now in military battle, every good soldier will tell you to fight from the high places. Jadi saudara, setiap pertempuran militer, semua tentara yang pintar itu selalu memberitahu bahwa bertempur dari tempat No yang tinggi. soldier wants to fight from the valleys. Saudara, tidak ada tentara yang mau bertempur dari lembah ke atas. Because it is from the high point you've got a better vantage point. Jadi sana kalau kita bertempur dari tempat tinggi, kita ada keuntungan menyerbu, saudara. You can strike with greater momentum. Saudara, kita bisa momentumnya lebih besar lagi waktu menyerang dari And it's the atas. same with spiritual warfare. Sama juga peperangan rohani, saudara. We must take and occupy the high places. Kita harus menduduki tempat-tempat tinggi. So what are some of these high places? Apakah tempat-tempat tinggi itu? I want to start very personally. Saya mulai dengan sangat personal, saudara. Number one. Nomor satu, It's the high place of your mind. yaitu tempat tinggi pikiran saudara. There's going to come a new wineskin. Akan ada bejana anggur yang baru, There's also going to come a new mind skin. dan juga ada bejana pikiran yang baru, saudara. God wants to shift mindsets today. Tuhan ingin mengubah pola-pola pikir kita hari ini. The highest point of your physical body, of course, is your mind. Tentu saja saudara, secara tubuh jasmani, titik tertinggi adalah benak saudara, pikiran saudara. And if we cannot overcome the high place of our minds, Dan kalau we kita- cannot conquer high places of society. Jadi saudara, kalau kita tidak bisa menang atas tempat tinggi dari pikiran kita sendiri, kita tidak bisa menang atas lingkungan kita, And saudara. there is a real battle with the mind today. Dan ada pertempuran yang nyata di pikiran kita sekarang ini, saudara. You have not heard of mental illness so much as in this generation of today. Jadi saudara, zaman sekarang paling banyak ya penyakit kejiwaan, saudara. Depression, Depresi, anxiety. kecemasan. Right now, I don't know in Indonesia, but in Singapore, there is this term called hikikomi, Nah ya, saya tidak tahu di Indonesia, tapi di Singapura ada yang namanya tuh hikikomi. where young people don't want to leave their homes. Yaitu penyakit di mana anak muda tidak mau tinggalkan rumahnya. Severe depression. Mereka depresi parah, They don't come out of their rooms. tidak mau keluar dari kamar. They go to the toilet, they go back to the room. Cuman ke toilet kamar, toilet kamar. There is a real battle with the mind, the high place of the mind. Jadi ada pertempuran yang betul-betul terjadi dalam pikiran manusia, And yaitu tempat tinggi. And for some of you, the greatest battlefield is in between your ears, called the mind. Jadi beberapa dari saudara, pertempuran terbesar saudara itu di tengah telinga saudara, yaitu otak saudara. You know, it's very easy to blame the devil for everything, right? Ya mudah sekali kita nyalain iblis ya untuk semuanya. Something goes wrong, oh, spiritual attack. Ada yang salah bilangnya, oh serangan setan nih. Something oh, spiritual attack. Ada yang salah ini, oh serangan roh nih. Listen, Dengar baik, sometimes the problem is our minds. kadangkala masalahnya di pikiran kita sendiri. As he thinks, so he is. Alkitab katakan seperti yang dia pikirkan demikianlah dia. That's what the book of Proverbs says. Kitab Amsal katakan begitu. There needs to come the renewal of the mind. Harus ada namanya pembaharuan pikiran. I heard a dream from this pastor one time. Saya ada dapat mimpi dari pendeta ini suatu He said waktu. he was walking down the road. He saw the devil sitting by the side of the road Ya, crying. pendeta ini lagi jalan ya di jalanan, lalu dia lihat iblis di pinggir jalan lagi nangis. He went to the devil and said, "Why are you crying, devil?" Lalu dia datang sama iblis, dia bilang, "Iblis, kenapa nangis?" And the devil said this to him. Iblisnya jawab begini sama dia, All these Christians, "Ini semua orang-orang Kristen. they are always blaming me for things I've never done to them. Mereka selalu menyalahkan saya untuk hal-hal yang saya nggak pernah lakukan." Well, I think there's some truth to that Saya dream. pikir ya, ada kebenarannya juga dari mimpi itu ya. Sometimes what stands between us and our breakthrough is the battle of our minds. Kadang-kadang yang menghalangi kita dapat terobosan kita, yaitu pertempuran dalam pikiran sendiri. And that's why Romans chapter 12 says this, "Do not be conformed to the ways of the world, but be transformed by the renewal of the mind." Itu sebabnya di dalam Roma 12 dikatakanlah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. There are a lot of Jesus lovers today
who are defeated in their minds. Ada banyak orang yang cinta Yesus zaman sekarang ini, tetapi dalam pikiran mereka dikalahkan. I don't doubt they love the Lord. Ya, saya tidak ragukan cinta kita sama Tuhan. I don't doubt they have a desire to worship Him. Saya tidak ragukan bahwa mereka punya kerinduan menyembah Tuhan. But they just can't seem to overcome certain issues in their lives. Tapi kadang-kadang mereka tidak bisa mengalahkan masalah tertentu dalam hidup mereka. Why? Kenapa? Same cycle over and over and over and over again. Siklus dosa terus menerus, terus menerus, terus menerus. I'll tell you why. Saya beritahu kenapa. Because their minds are not renewed. Karena pikiran mereka tidak diperbaharui. Our thinking is not aligned to the spirit of truth. Karena pikiran kita tidak selaras dengan roh kebenaran. I tell you what, the Bible is very practical. Alkitab itu sangat praktikal, saudara. The Bible gives us a battle strategy of overcoming the high place of our mind. Alkitab memberikan kita strategi perang untuk menang di dalam peperangan pikiran kita. Do you want to know the strategy? Saudara ingin tahu strateginya apa? Do you want to know? Saudara mau tahu, jemaat pengen tahu jurusnya apa? Yeah? Ya. Look at 2 Corinthians chapter 10. Coba lihat 2 Korintus 10, saudara. Verses 3 to 5, it says, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan menubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. The word take captive Kata menaklukkannya itu, is the Greek word aikmalotaizo, yaitu kata bahasa Yunani ya, aikmalotazo. which means to spear point. Itu artinya untuk menodong ya, dengan ujung tombak, begitu saudara. Spear point. Dia ujung tombak. It says, and make it obey. Dan membuatnya takluk, saudara. The word obey is the Greek word hupakauo, Ya, kata takluk itu hypotauo dalam bahasa Yunani-nya. which means to obey on the basis of paying attention to. Itu artinya taat ya, berdasarkan memperhatikan kepada yang ditaati. So listen to this. This is the strategy. Dengar baik, ini strateginya. When a thought comes in our mind Jadi kalau ada suatu pikiran timbul di hati kita, pikiran and it kita, is not aligned to the spirit of truth, dan itu tidak selaras dengan roh kebenaran, it is not aligned to the truth of the word of God, tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, we spear point that thought. kita, saudara, dengan ujung tombak kita tawan pikiran itu. We corner that thought. Kita sudutkan pikiran itu. We make it bow Kita membuat dia takluk tunduk, and pay attention to what the word of God says. dan untuk pikiran itu dengar kepada yang firman Tuhan katakan. We make that thought of fear bow Kita buat pikiran yang ketakutan itu tunduk to what the spirit of truth says. kepada ya apa yang roh kebenaran katakan. We make that thought of intimidation bow Ya, kita membuat pikiran intimidasi itu tunduk and pay attention to what the word of God says. dan suruh dia dengar apa yang firman katakan. And that's how we get our minds renewed. Dan itulah caranya pikiran kita diperbaharui. And that's why it's important you know the word of God. Dan itulah sebabnya penting saudara kenal firman Tuhan. No word, no truth. Tak ada firman, tak ada kebenaran. No truth, no authority. Tak ada kebenaran, tak ada otoritas. What can you make the thought bow to? Ya, jadi saudara, bagaimana kita membuat pikiran itu tunduk? I want to encourage you, people of God. Saya mau dorong saudara umat Tuhan. Be people who study the word. Jadilah jemaat yang belajar firman The Tuhan. word of God abiding in you, Firman Tuhan tinggal di dalam saudara, so that you can always pull it out. supaya saudara bisa tarik keluar. If you don't save a document on your laptop, Jadi saudara, kalau di komputer kita tidak save dokumen. there was one time I did a whole sermon Ada satu hari saya kerjakan khotbah begitu, and then I didn't save my sermon. lalu saya tidak save itu And then khotbah my saya. battery died. Lalu baterai laptop saya habis. I was going to preach in this church. Saya mau khotbah di gereja tertentu. I opened my laptop, Saya buka laptop saya charged it, cas,
Look for the document Saya sermon. cari dokumen khotbahnya, It says document not found. dikatakan dokumen tak ditemukan. Document not found. Dokumen tak ditemukan. Why? Because I didn't save it. Kenapa? Karena saya tidak save, tidak simpan. In the same way, Sama juga. if you don't save the word of God, Saudara, kalau saudara tidak save, tidak simpan firman Tuhan if di you dalammu. do not memorize the scriptures, Kalau engkau tidak hafal firman when you Tuhan, are faced with battles, waktu engkau hadapi pertempuran, when you are faced with fears, waktu engkau dihadapkan dengan ketakutan, what are you pulling out from? saudara mau tarik data dari mana? Be people of the word. Jadilah orang-orang yang cinta firman. That's how we conquer the high place of the mind. Begitulah caranya kita menang atas tempat-tempat tinggi di pikiran. Amen. Amin. Now, the second high place I want to talk about is family structure. Tempat tinggi yang kedua adalah struktur keluarga kita, saudara. Ask yourselves, Tanya sama diri sendiri, who has the high places in your family? siapa yang punya tempat tertinggi di keluarga, saudara? Who's built the altars in your family? Siapa yang membangun mesbah di keluargamu? Just because you are a Christian doesn't mean you automatically has influence in the high places of your family structure. Jadi saudara mentang-mentang saudara Kristen itu bukan berarti saudara punya otoritas di tempat tinggi di struktur keluargamu. There could be demonic altars and strongholds in your families Bisa aja ada mesbah iblis dan ada kuasa kegelapan di that keluarga are kita working against you and your faith. yang sedang menyerang engkau dan imanmu. Sometimes these family altars can be behaviors or Yeah. mindsets Ya kadang-kadang bisa juga ya saudara, altar keluarga kita itu suatu perilaku tertentu atau pola pikir yang keliru that have been passed down from generation to generation to generation. yang telah jadi turun-temurun seperti itu. Well, the Apostle Paul said to Timothy, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timotius 1 ayat 5, He says, when I remember your faith, dikatakan waktu aku ingat imanmu it was passed down from your grandmother to your mother and now to you. yang diturunkan dari nenekmu, Luis, lalu kepada ibumu, lalu kepada engkau. This was a good legacy, a good passing down. Ini saudara, ini warisan yang baik, ini penurunan yang baik. But maybe some of us, we come from families where our mothers and our grandmothers are warriors. Jadi ya saudara, mungkin kita juga, tapi kita bisa jadi dari latar belakang bagaimana ibu kita atau nenek kita orang yang suka khawatir. They worry about anything. They worry about everything. Khawatir tentang apapun dan segalanya. And then you realize, gosh, I have inherited that in my bloodline also. I am also a warrior. Lalu saudara menyadari bahwa aku juga mewariskan itu ya. Masa aku juga suka gampang khawatir. So these are altars that need to be overcome. Saudara, inilah mesbah-mesbah yang harus diruntuhkan. Because you've got Jesus in your heart. Karena engkau saudara memiliki Yesus di hatimu. But I'm sorry, you've got grandfather in your blood. Ya tetapi saya minta maaf ya, engkau punya kakek nenek di garis darahmu. We're talking bloodlines here. Ini bicara soal garis darah. You see, the first institution that God ever established on the earth was the family. Jadi saudara, lembaga pertama yang Tuhan bangun di dunia ini adalah sebuah It is keluarga. without question the most important to God. Tak dipertanyakan lagi, keluarga paling penting bagi Tuhan. And it is the most hated by Satan. Dan yang paling dibenci sama iblis. That's why there is a diabolical attack on family structures today. Itu sebabnya ada serangan iblis terang-terangan di struktur keluarga zaman sekarang. I mean, hordes of demonic spirits have been assigned to use every deception to break up marriages. Begitu banyaknya iblis diutus, setan-setan diutus untuk menghancurkan ikatan pernikahan. To rob parents Untuk merampok orang tua. of their authority and the ability to raise their children in biblical worldviews. Untuk membuat ya orang tua itu tidak berdaya, tidak berotoritas untuk mengajar anak-anaknya tentang firman Tuhan, cara pandang Alkitab. Satan knows the value of family. Iblis tahu ya betapa berharganya keluarga. How God has designed the family structure to be the bedrock of society. Bagaimana Tuhan telah mendesain keluarga-keluarga itu menjadi persemaian lingkungan, saudara, bangsa. Ungodly influences are redefining God's design. Ya bagaimana saudara, ya pengaruh-pengaruh duniawi yang berusaha mengubah pola pikir yang takut Tuhan tadinya. Right down to what it means to be a man or a woman, a girl or a boy. Dan berusaha mendefinisi ulang jenis kelamin, saudara. Ya kan? Dunia ingin melakukan itu. You see, to the degree that families fail, nations crumble. Saudara, sampai keluarga rontok, maka suatu bangsa juga runtuh. Well, I don't know if you know Chinese. Saya tidak tahu apa saudara mengerti Mandarin. Chinese, yeah, ya. Mandarin, right? In Chinese, the word nation means 国家. Ya, di dalam bahasa Mandarin, bangsa itu artinya kuocia. 国家. Ya. 国
Guo means nation. Kuo itu bangsa, saudara. Jia means family. Cia itu artinya keluarga. People say there can be no nation if there is no family. Orang katakan begini, tidak akan ada suatu bangsa tanpa satu keluarga. You can also say if there are no families, there is no nation. Kita juga bisa katakan kalau tidak ada kaum keluarga, tidak ada satu bangsa. As the family goes, so goes the nation. Kalau keluarganya runtuh, maka bangsanya juga runtuh. And that's why Satan is after the high places of your family structures. Itu sebabnya iblis berusaha menghancurkan tempat tinggi, yaitu struktur keluargamu yang utuh. And it is high time we fight for our families. Dan inilah waktunya saudara untuk kita berjuang bagi keluarga This kita. is the charge of Nehemiah. Ini saudara, inilah perintah Nehemia. He says in chapter 4 and verse 14. Dikatakan di dalam pasal 4 ayat 14. And I Nehemia. say that to you today. Dan saya katakan pada saudara hari Do ini, not be afraid of them. janganlah takut kepada mereka. Remember the Lord great and awesome. Ingatlah Tuhan yang besar dan menakjubkan itu. And fight for your brothers. Dan berjuanglah bagi saudara-saudaramu. Fight for your sons. Berjuanglah bagi anak-anakmu. Fight for your daughters. Berjuanglah bagi putri-putrimu. Fight for your wives. Berjuanglah bagi istri-istrimu. Fight for your homes. Berjuanglah bagi rumah tanggamu. We must fight for the bloodlines of our family structures. Kita harus berjuang demi garis keturunan struktur keluarga kita, saudara. Now you can do this in a very practical manner. Saudara, kita bisa lakukan ini dengan cara yang sangat sederhana. I'm Singaporean, so I'm very systematic. Jadi saya orang Singapura sangat sistematik. What I tell people to do is gather your family in your living room. Yang saya biasanya bilang begini, kumpulkan keluarga saudara di ruang tamu, ruang keluarga. You could say a very simple prayer like this. Lalu ucapkan doa sederhana seperti ini. Lord, we consecrate this house for your purposes. Surround and fill our home with your love and peace, that all who enter here might be ministered to and be refreshed by you. Help us to reflect you in our hospitality. May we seek honor and encounter you here every day. Tuhan, kami persembahkan keluarga ini, rumah tangga ini, Tuhan, kiranya tempat ini menjadi tempat damai sejahtera. Siap bawa Tuhan ketertiban. Barang siapa yang masuk ke rumah ini, Tuhan, boleh merasakan damai sejahtera, Tuhan. Kami serahkan keluarga ini. What you're doing is releasing the presence of God. Yang saudara lakukan, saudara, kita lepaskan hadirat Tuhan ke rumah tangga kita. What you're doing is you're speaking the name of Jesus into your households. Dan kita juga, saudara, mengucapkan nama Yesus atas rumah tangga kita. And then you can ask the Lord for protection. Lalu kita minta Tuhan perlindungan. You can say, Lord, we ask you to protect our home from all evil. Watch over every family member of our household, over all our possessions. We ask you to send your angelic hosts to surround our house and to put a barrier around every gateway in our home. Tuhan, jagai rumah kami daripada segala yang jahat. Tuhan, jaga setiap anggota keluarga kami, Tuhan. Beri tembok perlindungan, Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat masuk dari rumah kami, Tuhan. Lindungi rumah kami. And then use anointing oil. Lalu saudara boleh gunakan minyak urapan. Well, if you don't have anointing oil at home, Kalau saudara tidak punya minyak urapan di rumah, don't have to be too religious about these things. jadi kita tidak perlu terlalu agamawi tentang ini ya. You can also use cooking oil. Saudara juga bisa pakai minyak sayur. Pray over your cooking oil. Doakan minyak sayurmu. Say, anoint this cooking oil, Aku God. urapi Tuhan minyak urapan ini. And after that, when you cook dinner, your dinner is going to taste even more delicious, I Dan tell you. saudara, kalau minyak sayur sudah didoakan minta urapan, nanti saudara masak tambah enak. Amin. But go around your home and anoint the gateways of your house. Saudara keliling rumahmu, lalu saudara urapi setiap gerbang pintu masuk rumahmu. Now, what are gateways? Maksudnya apa sih gerbang masuknya itu? These are entry points. Ini titik masuk saudara di rumah saudara. Doors, Pintu-pintu, windows, jendela-jendela juga, gates, gerbang, pagar, television. televisi. Do you know your TVs are gateways? Saudara tahu ya, TV itu juga gerbang, saudara. Your children might be getting discipled not by the church but by what's coming out of the media. Anak-anak kita mungkin tidak dimuridkan lebih di gereja, tetapi malah dimuridkan lebih oleh media, oleh TV. It's an entry point into your home. Itu merupakan titik masuk ke dalam rumah tangga saudara. Go anoint these gateways. Saudara harus urapi semua pintu gerbang ini. If your children are involved in this prayer, Apakah anak-anak saudara juga harus dilibatkan, saudara? ask your children. Ask the Lord for a scripture for your bedroom. Minta anak-anak itu, lalu tanya sama Tuhan, Tuhan, ayat apa yang ditempelkan di kamarku? It is very powerful when children get a promise from the Lord regarding their bedroom. Saudara ya, sungguh dahsyat saudara ya, untuk anak-anak ini dapatkan ayat janji Tuhan mengenai kamar pribadi mereka. You know, I taught this in my church. Saya ajarkan ini di gereja saya. There were so many testimonies that came out from this. Ada begitu banyak kesaksian lahir dari ini, saudara. One guy came up to me and said, Pastor Sabby, after you spoke this,
Ada seorang laki-laki datang sama saya, Pastor My Sabi. parents are not Christians, they are Buddhists. Setelah Pastor Sabi ajar begini ya, orang tua saya tadinya bukan Kristen, mereka orang Buddha. But when they were at work, my parents, Waktu mereka kerja, orang tua saya. I went around and I did what you told us to do. Saya keliling lalu saya lakukan yang apa pastor I katakan. stood in the authority of Jesus. Aku berdiri dalam otoritas Yesus. I wasn't binding this, binding that, casting out devils, no. Saya tidak ikat iblis, ikat sana, ikat sini, usir setan, tidak. All I did was worship. Yang saya lakukan menyembah saja. All I did was pray the prayers that you gave us. Lalu naikkan doa yang pastor katakan. I went around anointing the gateways. Lalu saya urapi semua pintu gerbang rumah. He said, and the next day, Dan besoknya dia bilang, when we woke up, waktu kami bangun, we didn't smell fire, kami tidak cium bau api we didn't smell smoke. atau asap, tidak cium bau asap. But the next day we woke up to the idols in my house Dan tetapi besok harinya waktu saya bangun, kami lihat ada patung-patung di rumah kami burnt. hangus, saudara. Wow. Burnt. Hangus, bini terbakar. He said my parents were shocked. Dia bilang orang tua saya kaget. And he said, my parents said, it's okay, we'll clean it up and we won't have an idol altar in our home anymore. Orang tua saya bilang, udah nggak apa-apa kita bersihin, kita nggak pasang mesbah ini lagi di rumah kami, altar ini. As saints of the Most High God. Sebagai orang kudus Allah yang maha tinggi, Now, saudara. I'm not saying you go to your homes and you start binding demons. Lalu saya bukan berarti saudara pulang langsung ikat iblis sana sini, enggak. I am saying to stand in that place of authority with Christ Saya mau katakan bahwa saudara berdiri di tempat otoritas bersama Kristus and release Jesus. dan lepaskanlah Yesus mengalir. Darkness is an inferior power. Kegelapan itu adalah kuasa yang pecundang. Light is a superior power. Terang adalah kuasa yang lebih kuat, superior. So we're not fighting devils. Jadi kita tidak bergumul lawan iblis, We are resisting the tapi enemy, kita menolak musuh being seated with Christ in heavenly places. dengan posisi bertahta dengan Kristus di sorga. Releasing worship, Kita melepaskan penyembahan, releasing the authority of the name. Remember, you've got to be in the name of Jesus. kita melepaskan otoritas nama Yesus. Ingat ya, kita berada di dalam nama Yesus. We must dominate the high place Kita harus mendominasi of our tempat, family structures with the kingdom of God. mendominasi tempat-tempat tinggi, saudara, di dalam keluarga kita, di dalam kerajaan Allah. Some of you, you're really fighting for your children, parents. Beberapa dari saudara orang tua di sini ya sedang berjuang untuk anak-anak Bapak Ibu. They might be here, they might not be here right now, Mungkin ada di gereja, mungkin nggak ada di gereja but anak-anaknya. you know they've walked away from the faith. Tapi Bapak Ibu mungkin tahu ya bahwa anak kita sedang jauh dari iman. You know that Christ is not discipling them, the world systems are discipling your children. Saudara tahu bahwa Kristus tidak sedang memuridkan anak-anakmu, tetapi dunia sedang memuridkan mereka. They've got liberal worldviews of LGBTQ. Mereka memiliki pandangan yang liberal mengenai LGBTQ. They have been discipled and molded by the systems of society. Mereka sudah dibentuk ya, dimuridkan oleh sistem lingkungan luar. And I know that some of you parents, you are warring and you're battling for your children's faith. Dan saya tahu beberapa dari saudara sini sebagai orang tua saudara khawatir dan sedang bertempur untuk iman anak-anakmu. And I hear the encouragement of the Lord to you in my spirit right now. Dan saya merasa ada penguatan dari Tuhan dalam roh saya buat Bapak Ibu sekarang. He says, I've given you the authority and the anointing and the ability as parents Tuhan katakan, aku telah memberikan engkau kemampuan, urapan, dan keterampilan sebagai orang tua. to stand in the place of intercession for your children. Untuk berdiri sebagai pendoa syafaat perantara bagi anak-anakmu. Pray from the place of authority, not panic. Berdoalah dari posisi berotoritas, bukan posisi panik. And the Lord of hosts will fight on your behalf. Dan Allah semesta alam akan berperang bagimu. Amen. Amin. I'm coming to a close. Number 3 Saya mau penutup di sini, saudara. Nomor 3, is the high place of nations. yaitu tempat tinggi bangsa-bangsa. We talk the mind, Kita bahas pikiran, we talk the family structures, lalu struktur keluarga. and now I want to talk the nation. Nah, sekarang saya ingin bicara bangsa. There are high places in society that we have left for the devil to dominate. Ada tempat-tempat tinggi di lingkungan masyarakat kita yang kita lepaskan iblis untuk menguasai. Because we have failed to see our roles as healers and deliverers. Karena kita gagal untuk melihat peran kita sebagai penyembuh dan pembebas. As revivalists and reformers. Dan sebagai pembangkit kerohanian, pengubah, pereformasi. Isaiah chapter 2 and verse 2. Yesaya 2 ayat 2 katakan, It shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and all nations will flow to it. akan datang waktunya bahwa nama Tuhan akan ditinggikan di tempat tinggi dan seluruh bangsa akan datang kepadanya.
Now, I'm sure you've heard of the 7 mountains of society. Saudara, ya mungkin pernah dengar yang namanya 7 gunung masyarakat itu. The mountain of business, Ya, gunung bisnis, education, pendidikan, religion, agama, family, we just talked about, keluarga-keluarga yang kita bahas, arts and entertainment, seni dan hiburan, science and medicine, sains dan and the medikasi, mountain of government. dan gunung pemerintahan. It says, in the latter days, the house of the Lord shall be established on the top of these mountains, the high places. Dikatakan pada hari-hari terakhir bahwa rumah Tuhan akan didirikan di atas gunung-gunung ini, tempat tinggi, And saudara. all the nations shall flow to it. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun kepadanya. I like what Lance Wallnau said. Saya suka yang hamba Tuhan ini katakan. He said, he who can take these mountains can take the harvest of nations. Mereka yang bisa menguasai gunung-gunung ini akan menuai bangsa-bangsa. I want to show you a few equations. Saya mau tunjukkan saudara berapa kutipan Now, saudara. if you have the church Jadi saudara gini ya, rumusan begini. Kalau saudara punya gereja preaching the gospel, yang memberitakan Injil, but we're not impacting culture, tetapi tidak praktikal secara budaya, we're not impacting society structures, ya tidak praktek secara struktur lingkungan saudara, it will lead to fundamentalism. What is that? Religion. gerejanya menjadi fundamentalisme. Artinya apa ya? Terlalu agamawi saudara. Then we are just a bunch of religious people. Kita jadi kelompok grup agamawi saja tanpa pengaruh ke lingkungan maksud. Now, if you have the church Tapi kalau kita ada punya gereja, not preaching the full gospel, lalu tidak memberitakan Injil sepenuhnya, but trying to impact culture, tetapi berusaha untuk beri dampak kepada budaya, it will lead to liberalism. akan membawa kepada liberalisme, We lose the power of the cross. yaitu kehilangan kuasa salib. If you have the gospel Tapi kalau kita punya Injil, impacting culture, memberi dampak kepada budaya, but not through the expression of the church, tetapi tanpa melalui ekspresi sebuah gereja Tuhan, then you have a para church. itu namanya organisasi para gereja. The house of prayer movements, it's Yeah. a para church. Ya mungkin ya gerakan rumah doa itu para gereja. YWAM missions, it's a para church. Ya Youth with a Mission, ya misi itu para gereja. It's not the church, Bukan gereja. but the church is the expression of the kingdom. Tapi gereja itu merupakan ekspresi dari kerajaan Allah. So if you have the church, Jadi kalau saudara punya gereja, if you have Holy Stadium lalu punya Holy Stadium, preaching the full gospel memberitakan Injil sepenuhnya, and impacting culture, lalu berdampak kepada budaya, then it comes to the kingdom. lalu masuk ke dalam kerajaan Allah. Then we are releasing the kingdom of heaven here. Itu artinya kita menurunkan kerajaan sorga di bumi. We have no choice. Tidak ada pilihan lain. Without all these 3 factors, Tanpa 3 faktor ini sepenuhnya, we will fail to change the world in any permanent way. ya kita akan gagal mengubah dunia secara permanen. The church needs to preach the full gospel. Gereja perlu memberitakan Injil sepenuh. And the word of God will not return to him void. Dan firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan sia-sia. And that's how we impact the culture of Semarang, Dan- of Indonesia, of the nations. Dan begitulah caranya kita memberi dampak kepada budaya Semarang, budaya Indonesia, budaya bangsa-bangsa. The original mandate that was given to humankind Mandat originalnya, mandat aslinya diberikan kepada umat manusia, was to take dominion. yaitu untuk berkuasa. Take dominion. Ambil kuasa. We are talking kingdom dominion. Kita bicara kepenguasaan kerajaan Allah. God created the heavens and the earth. Allah menciptakan sorga dan bumi, langit dan bumi. Genesis 1:26. Kejadian 1 ayat 26. He says, let us make man in our own image, Dia katakan, marilah kita jadikan manusia seturut gambar dan rupa kita. according to our likeness, Seturut rupa kita, saudara. and let them have dominion Dan biarlah mereka berkuasa over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle of the earth, over every creeping things that creeps on the earth. atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang ternak dan semua binatang melata di bumi ini. God did not just create the earth, Tuhan bukan hanya menciptakan dunia bumi, He established Tapi- a government through Adam and Eve. tapi Tuhan sedang membangun sebuah pemerintahan melalui Adam dan Hawa. As governors to take dominion of what He's created. Sebagai pemerintah-pemerintah yang berkuasa atas segala ciptaannya Tuhan.
You see, our traditional interpretation of Genesis Saudara, biasanya gini, saudara, penafsiran tradisi kita tentang kitab Kejadian, was that Satan wanted to break our relationship with God. bahwa iblis ingin menghancurkan hubungan kita sama Tuhan. And that's why sin entered the human race. Itu sebabnya dosa masuk ke umat manusia waktu itu. Now, that was certainly one of his goals. Nah, itu memang salah satu tujuan iblis, But ya. I'm going to suggest to you Tapi saya ingin memberi saran lagi buat saudara. that an even greater goal that Satan had Bahkan iblis memiliki tujuan yang lebih besar lagi di balik itu, was to usurp the dominion that God had given to man. yaitu untuk menghancurkan kepenguasaan yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Because that's what Satan always wanted. He always wanted to rule. He's always wanted to have dominion. Ya, karena itulah yang iblis selalu inginkan, ya. Iblis itu ingin mengambil kepenguasaan, dia ingin memiliki. And that's why in Luke chapter 19 and verse 10, Itu sebabnya dalam Lukas 19 ayat 10 katakan, oh, I tell you, this is going to shift some mindsets today. ini saudara, ini akan mengubah pikiran saudara hari ini. It says that the Son of Man, Jesus, has come to seek and to save that which was lost. Dikatakan bahwa anak manusia, ya, bahwa Yesus datang untuk mencari yang hilang. Now, in a lot of preaching, we use this in evangelistic meetings. Nah, saudara, kita memang dalam khotbah gunakan ini untuk penginjilan, cari yang terhilang. Preachers shout and they say, they scream at people and they say, God has come to seek and save those of you who are lost. Ya, pengkhotbah penginjil biasa kata begini, Tuhan sedang mencari yang terhilang dari saudara. It doesn't say that God came to save those who are lost. Tidak dikatakan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan yang terhilang. It says God came to seek and save that which was lost. Tetapi Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tadinya terhilang, saudara. Most preaching highlights the pastoral dimension of the cross. Ya, kebanyakan khotbah, saudara, kalau misalnya khotbah salib itu biasanya secara pastoralnya saja. But there is something I call the apostolic dimension of the cross. Tetapi saya ada sesuatu yang saya sebut begini sebagai dimensi kerasulan dari salib. The main purpose of Jesus dying on the cross Tujuan utama Yesus mati di kayu salib was not so that just you and I can go to heaven when we die. bukan sekedar supaya saudara dan saya masuk surga waktu kita mati. The main purpose of his death on the cross Tujuan utama kematian Yesus di kayu salib was so that his kingdom supaya can kerajaannya be established in us. bisa didirikan di dalam kita. And so that as a result we can exercise kingdom authority here on earth Supaya as well ada as in heaven. supaya ada hasilnya, kita bisa mengekspresikan kuasa sorgawi di bumi seperti di sorga. If you believe it, say Yang amen. percaya katakan amin. Say amen. Katakan amin. He didn't just die so that we can go to heaven. Tuhan Yesus tidak mati supaya sekedar kita masuk sorga saja. He died so that he can restore that authority that was usurped by Satan in the Garden of Eden. Yesus mati supaya kita mendapatkan kembali otoritas yang telah direbut He iblis. came to recover the authority that which was lost. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kembali otoritas yang tadinya telah hilang, saudara. Colossians 1, and I close. Kolose 1 lalu saya selesai, saudara. It pleased the Father that in him all the fullness shall dwell. And by him, who? Jesus Christ, to reconcile all things to himself by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Colossians chapter 1, verses 19 and 20. Kolose 1 ayat 19 dan 20 dikatakan, saudara, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. When Jesus was crowned the Lord of all, Waktu Tuhan Yesus dikatakan sebagai Tuhan segala Tuhan, it was over God's entire jurisdiction. itu atas segala yurisdiksinya Tuhan, Not Allah. just the church. Bukan hanya atas gereja. And that includes all things being reconciled to him. Dan itu termasuk segala hal telah diperdamaikan dengan And dia. all things include land, Dan segala sesuatu termasuk tanah, environment, lingkungan, saudara, medicine, obat-obatan, healthcare, ya kesehatan, saudara, the arts, seni, space, dan ruang angkasa, economics, ekonomi, and all the humanities. dan semua kemanusiaan. We're called to take dominion, church. Saudara, kita harus ambil kepenguasaan atas itu semua. Holy Stadium. Holy Stadium.
I want to charge you this morning. Saya mau menyemangati saudara hari The ini. Lord is stirring up faith in this house. Kiranya Tuhan mengobarkan iman di gereja He ini. is stirring up the wells of revival in this house Tuhan once again. sedang mengobarkan kembali sumur kebangunan rohani di gereja ini lagi. He wants to put upon you the kingdom mantle. Tuhan mau memberikan jubah kerajaan itu kepada jemaat di sini. Not a church mantle, kingdom mantle. Bukan jubah gerejawi, tapi jubah kerajaan If Allah. all you're thinking about is the church, Kalau saudara pikirnya cuma gereja saja, I say your thinking is too small. saya katakan bahwa pikiranmu terlalu sempit. It's not how to grow this church, how to build a church. Bukan bagaimana rumusan, bagaimana menumbuh kembangkan We gereja. have transitioned from a church age to a kingdom age. Kita sudah pindah dari zaman gereja ke zaman kerajaan sorga. It's seeing the kingdom of God come on earth as it is in heaven. Dan kita memastikan bahwa kerajaan Allah hadir di bumi seperti di sorga. We're talking kingdom dominion. Bicara soal kepenguasaan kerajaan Allah, Influencing the high place of your mind. yaitu mempengaruhi tempat-tempat tinggi pikiranmu, The high place of your family structures. tempat-tempat tinggi keluargamu, And the high place of nations. dan tempat tinggi bangsa ini. Stand with me as we close. Bangkit berdiri dengan saya waktu kita menutup saudara.